Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam chemistry bersama Madam Hartini. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada topik hydrocarbon. Itu dalam topik organic chemistry. Objektif untuk hydrocarbon, dia ada dua bahagian. Yang pertama adalah alkane, yang kedua kita akan belajar alkene. So hari ini kita fokus kepada alkane dulu. Objective number 1, define and classify hydrocarbons into aliphatic and aromatic, saturated and unsaturated. Okay. B, draw structure and name alkane compound according to IUPAC rules. Okay, apa dia IUPAC? IUPAC adalah International Union Pure and Applied Chemistry. Okay, so dalam ni kita akan bagi nama dia berdasarkan straight chain and branch alkane for parent chain equal or more than 10, cyclic alkane from carbon 3 anti-carbon 6, and alkyl groups. And C, explain the following physical properties. Okay, apa di physical property yang kita nak fokus adalah boiling point. Okay, boiling points of alkane based on molecular weight, isomeric alkanes, alkane and cycloalkane. And number 2, kita nak explain dari segi solubility of alkane in water and organic solvent. Okay, apa dia hydrocarbon? Okay, hydrocarbon containing only carbon and hydrogen. Okay, berdasarkan nama dia, kalau kita lihat di sini, okay, hydro means hydrogen lah. Okay, hydrogen. And then hydrocarbon. Okay, so dia hanya ada hydrogen dengan carbon je. Jadi hydrocarbon terbahagi kepada dua, iaitu aliphatic and aromatic. Apa dia aliphatic? Aliphatic is a saturated or unsaturated hydrocarbon with open chain or cyclic structure. Okay, while aromatic hydrocarbon contain benzene ring or benzene-like ring. Okay, macam ni benzene ring. Yang ni adalah benzene like ring, maksudnya dia terbitan daripada benzin. Macam yang ni adalah ethyl benzene. Okay, daripada aliphatic hydrocarbon ini, ia terbahagi pula kepada saturated and unsaturated. Okay, saturated contain only single bond, which is alkane, while unsaturated contain multiple bond, which is alkenes. Alkene is carbon-carbon double bond, and alkyne with carbon-carbon triple bond. Okay, seterusnya kita lihat kepada beberapa istilah yang kita perlu tahu dia punya definition. Yang macam saya cakap tadi, hydrocarbon, organic compound containing carbon and hydrogen. So saturated, okay, aliphatic hydrocarbon yang cakap tadi, saturated or unsaturated hydrocarbon with open chain or cyclic structure. Okay, aromatic unsaturated hydrocarbon, jadi unsaturated ya, unsaturated hydrocarbon contain benzene or benzene-like ring and have chemical properties characteristic of benzene. Kita ada saturated hydrocarbon which is alkane ataupun kita kata contain only single bond. Okay, incapable of undergoing addition reaction. Sebab apa? Sebab dia dah saturated, dia dah terlalu tepung, jadi dia unreactive. Okay, and then unsaturated hydrocarbon contain multiple bond. Okay, multiple bond di sini sama ada dia double bond ataupun triple bond. Can undergo addition reaction. So unsaturated ni adalah very reactive hydrocarbon. Kita nak memperkenalkan yang pertama iaitu alkane. Okay, alkane. The general formula for alkane, okay, ada dua. Okay, number 1, CnH2n plus 2, where n equal or more than 1. Okay, this formula is for open chain alkane. Okay, alkane, open chain alkane. Okay, contohnya kita kata C4H. Okay, H apa? Okay, 4 kan, kalau n dia 4, so 4 times 2, 8, 8 plus 2, 10. So C4H10. So ini adalah rantai, kita kata open chain alkane. Okay, rantai yang terbuka lah. Okay, macam ni lah kan, C4, 1, 2, 3, 4. So dia punya hidrogen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, ini dia punya bilangan alkane ni lah.
Okay, and then lagi satu general formulanya adalah CnH2n. So CnH2n where n equal or more than 3. This one for cycloalkanes. Okay, alkane dalam bentuk cyclic. Okay, dia akan bermula dengan karbon 3. So kalau kita lihat di sini, okay, there are 3 carbons. Hidrogen dia 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That's why dia CnH2n. Kalau yang ni C3H6. Ini dia punya bilangan hidrogen dia. Jadi kalau kita tengok dia punya, kalau bilangan dia, kalau dia memenuhi general formula CnH2n, maknanya dia adalah cycloalkane. Tapi kalau dia memenuhi CnH2n plus tu, bermaksud dia adalah open chain alkane. So alkane ni adalah saturated hydrocarbon. Sama ada dia ada carbon-carbon, single bond ataupun carbon bonded with hydrogen. Each carbon atom in alkane is sp3 hybridized. Apa maksud sp3 hybridized? sp3 hybridized means dia bentuk tetrahedral with 4 sigma bond. Okay, macam ni lah. Okay, macam kita belajar semester 1 yang lepas. Okay, so dia 4 sigma bond. Okay, so 1, 2, 3 and 4. That's why dia akan membentuk sp3 hybridized carbon. Where the bond angle, okay, bond angle sudut di sini adalah 109.5. Untuk kita nak memberi nama dari sudut IUPAC, okay, saya ulang balik, IUPAC adalah International Union Pure and Applied Chemistry. Nomenclature maknanya secara standard lah. Okay, macam kita kata nama dalam IC dia lah. Okay. So, untuk silibus kita hanya belajar untuk karbon, bermula daripada karbon 1 hingga karbon 10. Okay, so dia akan bermula dengan math. Okay, so untuk alkane, nama dia akan ending dengan ane. Okay, ane suffix. So, kalau satu methane, ethane, ethane, propane, butane, sampai 10 adalah decane. Untuk cycloalkane, okay, cycloalkane IUPAC names and with also dia akan ending juga dengan ane, tapi kita kena add prefix cyclo di depan dia. Okay, add prefix cyclo to the name of the alkane. Maknanya kalau 3 carbon, okay, kalau 3 carbon propane, so kalau dia bentuk cyclic dia akan jadi cyclopropane. Okay, maksudnya dia punya asas dia kalau 4 masih lagi butane. Cuma kita akan tambah cyclo di depan. Okay. Jadi cycloalkane are functional group isomers with alkene. So kalau kita lihat CnH2n ni sebenarnya ini juga merupakan general formula bagi alkene. Okay. Jadi cycloalkane ni adalah functional group isomer. So yang kita belajar dalam bab Introduction to Organic Chemistry, you can see that this formula also suitable for alkene and cycloalkane. Okay, next. Naming substituents. Apa dia substituent? Substituent ni macam dia punya branch lah. Dia punya cabang-cabang dia lah kan. Okay, cabang-cabang dia. So, we call alkyl groups. Simbol for alkyl group adalah R. So, kalau you nampak R tu, R adalah alkyl group. So, alkyl group is a group derived by removing one hydrogen from alkane. So, alkyl is named by dropping in. Maknanya kita akan tukarkan perkataan in dengan il. YL. Kita gantikan N dengan YL. Let's say kita tengok methane. Kalau dia jadi substituent, kita buang dia punya satu hidrogen. Okay, buang satu hidrogen, remove satu hidrogen. And then methane tadi akan jadi methyl. Kalau ethane akan jadi ethyl. Okay, so use when the group become substituent. Substituent ataupun kita panggil cabang lah ataupun branch. Okay, next. Masih lagi berkenaan dengan substituent. Okay. Yang tadi ini yang kita belajar tadi. Okay, kalau 3 propyl. Okay. Tapi kalau propyl 3 carbons, for 3 carbon dia boleh jadi propyl or isopropyl. Apa dia isopropyl? Okay, prop means 3 carbon, right? Okay, 3 carbon. So kalau kita kata dia propyl, maknanya kalau kita kata yang ni dia punya parent chain, ada punya substituent dia 1, 2 and 3. So this one we call propyl lah. Okay. Apa dia isopropyl pula? Okay, isopropyl. Okay.
dia macam ni. C, C, and C. Dia macam bentuk piece gitu. Piece gitu. So dia iso. Bentuknya adalah bentuk iso. Isopropyl. Okay. Sama. Okay. Next kita tengok untuk 4 carbon. Okay. Untuk 4 carbon butyl. Okay. 4 carbon is butyl. Okay. 4 ni lagi banyak lah dia punya substituent dia. Okay. So butyl macam tadi juga yang saya sebut. Butyl. Katalah yang ni dia punya parent chain. So 1, 2, 3 and 4. So this one we call butyl. Okay. Tapi kalau isobutyl, saya ingat iso piece, bentuk macam piece kan. Okay. Jadi kita buat siap-siap dia punya bentuk dia macam ni. Bentuk macam ni. Cumanya beza isobutyl dengan isopropyl. Isoprop dia 3. Tapi kalau isobutyl dia 4 carbon. So 4 tu lagi satu nak tambah kat mana? Kita tambah di bawah dia. Kita tambah di bawah dia. Baru dia connect dengan parent chain. So this one we call isobutyl. Okay, next kita nak tengok pula sep-butyl. Apa dia sep-butyl Okay, sep-butyl ni Okay, sep-butyl katalah yang ni parent chain. Okay, sep-butyl ni macam ni. Dia punya secondary carbon yang bonded dengan parent chain. Secondary carbon dia, kita butyl 4 carbon. So kalau kita kata sep-butyl ni the secondary carbon yang akan bonded dengan parent chain. That's why we call sep-butyl. Okay? And the last one is third butyl. Apa dia third butyl pula? Third means the tertiary carbon bonded with the parent chain. Tertiary carbon maknanya 1. Okay, kita lukis macam ni. So kita ada tertiary carbon kan? So this is a tertiary carbon. Now the tertiary carbon bonded to the parent chain. Okay, so this one we call third butyl. Okay, third butyl, sep-butyl. Tapi kalau kita kata iso merujuk kepada dia punya bentuk dia. Okay, bentuk yang saya cakap tadi macam bentuk piece. Itu. So iso ya. Okay, next kalau 5 carbon pula. Okay, 5 carbon we call neopentyl. Okay, neopentyl. Neopentyl bentuk dia macam mana? Neopentyl. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. Bentuk macam ni. Bentuk dia macam bentuk macam apa? Okay, and then kat sini baru dia bonded dengan parent chain. Yang ni bentuk ni dia panggil neo. Sebab dia ada 5 carbon, so neopentyl. Kenapa ada ia belakang? Sebab dia adalah substituent. Okay, next. Kalau dia adalah cyclic compound, okay, cyclic compound bila dia jadi substituent, okay, macam tadi kalau kita lukis 3 ni saja dia jadi cyclopropane. Tapi kalau dia adalah substituent, N gantikan dengan YL, so dia akan jadi cyclopropyl, cyclobutyl, cyclohexyl. Okay, this one adalah benzene ring. Okay, benzene ring ni kan, kalau dia jadi substituent, kita namakan dia sebagai phenyl. Okay, phenyl. Okay, so ini adalah beberapa contoh nama-nama substituent for the alkyl group. Next. Kita tengok macam mana kita nak naming the alkane. Apa dia punya syarat-syarat ataupun dia punya rule dia lah. Apa step-step yang kita kena follow. Okay. So the first step is locate the longest continuous carbon chain. Longest yang paling panjang dan dia bersambung, dia tak putus. Okay, to determine the parent name. Okay. So bila kita dapat soalan, contoh macam soalan ni lah. Soalan ni kita kena try bilang lah. Macam yang ni kan kita try bilang. Okay, cuba kita bilang yang straight dia. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Tapi kalau kita corner dia kat bawah ni, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
Jadi kita akan pilih yang 7 tu sebab dia yang paling panjang dan dia bersambung, dia tak putus. So kalau you kita buat macam ni kan, macam kita tak angkat pen lah. Gitu. So ini dia punya parent chain. So bila parent chain dia 7 carbon, jadi maknanya nama dia adalah heptane. Now kita tengok ada satu substituent di sini. Substituent ni adalah 1 carbon. So substituent 1 carbon namanya methyl. Okay, methyl. Now methyl ni dia duduk pada carbon number berapa? So jadi bila kita nak label carbon, kita akan label carbon yang menghampiri substituent. Okay, kita akan label bermula dengan yang menghampiri substituent lah. Nampak kat sini dia statement, the carbon atom in the parent chain is numbered from the end of the chain which gives the substituent the lowest possible number. But the lowest possible number. Determine the name and position number of each substituent. Number are separated from words by a hyphen. Dash ya. Dash, kita letak dash kan. Okay, so macam yang ni kita bilang, maksudnya kita bilang carbon 1 di sinilah sebab dia menghampiri substituent. So 1, 2, 3. Jadi the position of substituent now at carbon number 3. So jadi nama dia 3 dash methyl heptane. So methyl heptane. Ya, methyl heptane. So kita sambung methyl heptane ni, kita sambung. Okay, situation yang number 2. When more than one type of substituent is present, each substituent is given a number when 2 or more identical substituent is present. Prefixes di, tri, tetra are used. Okay, maksudnya kita akan menggunakan prefix di. Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Okay, jadi kita akan guna comma. Commas are used to separate the number. Okay, macam tadi kita nak separate antara number dan juga word, kita letak dash kan. Tapi kalau kita nak separate antara number and number, we put comma. And then the substituent group should be list alphabetically. Kita ikut abjad A kan. So kita kena pandai baca ABC lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, C. Okay, so kita kena pandai ikut abjad lah. So kalau kamu tak follow alphabetically ni, maknanya nanti nama tu akan jadi salah. Okay, but in alphabetizing the prefixes di, tri, tetra, sek, tet kan, sek butir, tet butir tu, jadi kita kena ignore dia punya huruf D, huruf T, huruf tetra ni kita abaikan dia punya T. Sebab yang ni merujuk kepada berapa banyak. Dan ni macamnya dia ada 2. So dia bukan merujuk kepada nama tu. Sama juga dengan sek dengan third. Sek means secondary. Secondary carbon. Third means tertiary carbon. Tapi yang kita kena follow dia punya nama adalah iso, cyclo and neo. Sebab dia merujuk kepada shape dia, bentuk dia. Okay. Now kita tengok example 1. Example 1, so first we choose the parent chain. So the longest continuous carbon chain kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita try corner kat bawah ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama lah. Kita try corner kat bawah ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, masih lagi sama. Okay, so mana-mana pun kita boleh ambil. Okay, mana-mana pun boleh ambil. Janji kita akan dapat bilangan substituent yang banyak lah. Okay, now, there are 2 substituents here. Number 1 is 1 carbon, we call methyl. 2 carbon is ethyl. Jadi, E dengan M yang mana dulu? Mestilah E dulu kan? Jadi, bila kita nak bagi nama, nanti kita akan bagi nama E dululah. Sebab E jumpa dulu kan, alfabet. Okay, tapi bila kita nak number dia, kita akan number yang menghampiri substituent. Okay, cuba kita try. Okay, kalau kita bilang daripada arah kiri ni, okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the position of substituent is at carbon number 2 and carbon number 4. Let's say kita nak terbalik. Tak naklah bilang kod kiri, kita nak try bilang kod kanan. So kalau kita bilang kod kanan, dia akan jadi 1,
2, 3, 4, 5, and 6. So now the position of substituent is at carbon number 3 and carbon number 5. Oh, yang mana satu kita mau pilih ini? So, kita pilih yang mana? Kita akan pilih turutan number yang paling rendah. Okay, saya ulang balik. Turutan number yang paling rendah, which is 2, 4. Bukannya 3, 5. Okay, so kita ikut syarat yang nombor 2 tadilah, yang pada slide tadi, syarat yang kedua. So, we choose this one. That's why kita pilih yang ini kan, yang warna merah ni. So, the name for this structure is 4-ethyl 2-methylhexane. 4-ethyl, kenapa kita letak ethyl dulu? Kenapa kita letak methyl kemudian? Kerana apa? Kerana yang ni the substituent group should be listed alphabetically. Kita kena ikut abjad. Example number 2. Okay, example number 2. Okay, we have 6 carbon untuk parent chain, so 6 is hexane. Okay, now there are 3 substituents. Okay, methyl, methyl, ethyl. Okay, now there are 2 methyl group and 1 ethyl group. Okay, the position of the substituent is carbon 2, carbon 1, 2, 3, 4. Carbon 4 ada 2. Okay, carbon 4 ada 2 lah. Maksudnya pada carbon 4 ni ada methyl and ethyl. Jadi, nak bagi nama masih lagi kena ikut alfabet. Okay, cumanya sekarang, if there are 2 methyl group, jadi bila kita nak naming dia akan jadi 4 ethyl, 2, nampak? Koma. 2, 4. Di. Kenapa di? Because there are 2 methyl group in this structure. Ni kita penggunaan prefix ni, di. So, kalau ada 3, tri. Kalau ada 4, tetra. Okay, next. Nomenclature for the cycloalkane. Macam tadi saya cakap, add prefix cyclo to the name of the alkane with the same number of carbon atoms. Okay, kalau 6 carbon cyclohexane, 4 carbon cyclobutane. Okay, if only one substituent is present, it is not necessary to designate its position. That means tak perlulah nak letak 1 methyl cyclohexane. Tak perlu. Sebab dia ada satu je. Okay, tak perlu letak 1 methyl cyclohexane. Sebab dia tak ada isomer yang lain. Yang ni je. Jadi, bromocyclopropane. Tak perlu letak 1 bromo. Okay, kalau letak 1 jadi macam salah lah. Okay, kita tak perlu nyatakan kedudukan because dia ada satu je substituent. But when 2 substituents are present, 2 or more lah, 2 substituents are present, the carbon in the ring is numbered by starting with the substituent according to alphabetical order followed by giving a possible lowest number to the next substituent. Okay, macam ni kan? Okay, macam ni, yang ni 1 carbon is methyl, 2 carbon is ethyl. Jadi kita kena ikut alfabet. Masa kita nak numbering dia tu, kita ikut alfabet. Jadi kita number si number 1 lah. 1, 2, 3. So, nama dia akan jadi 1-ethyl 3-methyl cyclohexane. Okay, next, kalau if 3 or more substituents are present, the carbon is numbered with the substituent that leads. Okay, yang ni kalau 2 kan, 2 kita ikut alfabet. But if more than 2, so the carbon is numbered with substituent that leads to the lowest set of locants. Okay, contoh macam ni kan. Okay, this one is methyl. This is chlorine kan. Chlorine kalau dia jadi substituent, dia nama dia chloro. Fluorine, fluoro. Bromine, bromo. Macam tu. Jadi yang ni kita kena number dia, okay, to the lowest set of locant. Kita akan jadi turutan number yang terendah. Okay, turutan number yang terendah. Okay, macam ni dia start dengan 1, 2, 3, 4. Jadi position of substituent here at carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 4. Kita try buat, kita try label macam lain sikit.
Kalau kita start yang ni carbon 1, 2, 3 and 4, dia warna biru ni kan. So kalau kita label ikut warna biru ni, nanti position of substituent dia pada carbon 1, carbon 3 and carbon 4. So yang mana satu lowest set of locant? So for sure yang ini. 1, 2, 4. So we choose 1, 2, 4. So nama dia apa yang ni? Okay. So kalau yang ni nama dia akan jadi, okay, nama kita still ikut alfabet. Ikut alfabet A, B, C. C dululah. So dia akan jadi 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. So cyclohexane dengan methyl tu sambung lah. Cyclohexane. So 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. Next. However, if the number of carbon in the ring is less than the linear chain, the cycloalkane become substituent. Okay, maknanya jika dia ada campuran antara cyclic dengan open chain, so kita kena tengok mana satu bilangan karbon yang banyak. So bilangan karbon yang banyak tu akan jadi parent. So kalau macam yang ini, dia ada 1, 2, 3 and 4 carbons. Tapi yang cyclic ni ada 1, 2 and 3 carbon saja. So yang menang siapa? Yang menang yang ni lah menang. So yang menang ni akan jadi parent chain. So butane. So now the cyclic compound yang 3 carbon ni akan jadi substituent. So bila jadi substituent, N tukar kepada YL. So cyclopropyl butane. Okay, now kita tengok sedikit kepada latihan. Okay, kita tengok latihan ni. Okay, kita nak try yang mana? Okay, kita try yang C ya. Kita try yang C, kita try bilang dia punya bilangan karbon dia. So, kita kena cuba-cuba di semua 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita bilang straight macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bilang corner kat bawah pula. 1, 2, 3, 4. Okay. Bilang corner lagi. Saya nak bilang naik ke sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia lagi panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbon. Jadi bila kita dah pilih, okay, bila kita dah pilih tadi parent chain, okay, kita highlight. Okay, kita highlight. Ni dia punya parent chain dia. Parent chain dia ada 6 carbon. Okay, 6 carbon. Jadi yang ini akan jadi dia punya substituent. So there are 3 substituent. Okay, 3 substituent, semuanya methyl. Methyl. Okay, nak number dia. Okay, nak number dia, kita kena, okay, kita try lah dulu. Okay, kita try number daripada bawah sebagai carbon 1. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Jadi position substituent dia pada carbon 2, carbon 3. Carbon 3 ada 2 substituent. So 3, 3. Okay. Tapi kalau kita try bilang ikut belah kanan ni, 1, 2, 3, 4. Memang nampak dia punya bilangan kedudukan substituent dia jauh sangat kan. So kita pilih yang inilah. Okay, so nama dia 6 carbon, parent chain dia jadi hexane. Now position of substituent pada carbon 2, 3 and 3. So the answer is 2, 3, 3. 3 kan? 3 methyl kan? So kita try satu yang cyclic compound. Okay, so you all boleh snap exercise ni lah untuk you all try nanti. Okay, untuk E, dia cyclic and then dia ada 1, 2, 3. Semuanya adalah methyl.
Okay, this is ethyl. Sekarang dia more than 3, right? So more than 3 substituent. Jadi kita akan numberkan dia ikut yang turutan number yang paling rendah lah. So kalau macam ni, so 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so nama dia akan jadi apa? 1, 2, 3. Oops, sorry. Kenapa saya kata sorry? Sebab ni M. E dengan M yang mana satu dulu? Mestilah E kan, ikut alfabet. Okay. So, jangan careless ya. Okay, dia bukan ini. Tapi kita kena letak yang E dulu. Jadi ini carbon number 5. Okay, carbon number 5. So, 5 ethyl 1, 2, 3 trimethyl cyclohexane. Okay, jelas ya. So yang ni kamu try lah. Untuk soalan yang dia bagi nama pula. Okay, ini dia bagi nama. Dia minta kita lukis. Okay, kita buat yang senang dulu. Okay, bila dia bagi nama, and then dia minta kita draw dia punya structure, so sama kita akan tengok parent juga. Kita akan tengok parent chain dulu. Okay, parent dia adalah pentane. That means 5 carbon. So, you draw 5 carbon. So, 1, 2, 3, 4, and 5. After you draw 5 carbon, don't forget to label. Okay, label carbon 1, 2, 3, 4, 5. Label kecil-kecil sudahlah. And then, pada position number 1, carbon 1 ada ni, dichloro. Ini ada klorin lah. Carbon 1 ada klorin. Carbon number 4 also ada klorin. Macam tu. So kita dah lukis dah 1,4 dichloro. So balance kita akan penuhkan dengan hidrogen. Nampak tak dia punya teknik dia? Maknanya kita lukis dulu parent and then label. Lepas label, masukkan dia punya substituent and finally completekan dengan hydrogen. Okay. Okay, this one. Nampak ada word trans. Pada sini trans, this is isomeris trans kan? Okay. Trans 1 isopropyl 3 methyl cycloheptane. Okay, cyclohep means 7 carbon. Okay, 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alah, tak lawa lah pula. Sekejap kita nak buat lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang lah ya. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, now kita label. Kita label 1. Label ni ikut suka lah. Kita nak label macam mana pun. Buat dia cyclic. 4, 5, 6 and 7. Okay, now pada carbon 1 and carbon number 3, 1 isoprop. Okay, 1 isopropyl. Buat dia kata trans kan? Okay, bila dia kata trans, okay, kita buat dulu dia punya line atas bawah tu. Okay, trans kita buat siap-siap dia punya hidrogen. Hidrogen satu atas, satu bawah. Okay, trans hidrogen satu atas, satu bawah. Okay, 1 isopropyl. Pada carbon 1 ada isopropyl 1, 2. Okay. 3 ni isopropyl and 3 methyl. Okay, tak muat lah pula saya nak letak sini ya. Okay, so 3 methyl. So 1 isopropyl, 3 methyl cycloheptane.
So dia mesti kita lukis gambar rajah trans. Okay, trans disilangkan hidrogen atas bawah. Okay. Kalau cis, dua-dua atas ataupun dua-dua bawah. Okay, this is explain why the name below is wrong and give the correct name. Okay, yang ni dia bagi nama ni salah. Okay, nama ni salah. Tapi nama salah kita still boleh lukis. Cuma lepas kita lukis tu kita dapati bahawa oh sepatutnya dia bukan macam ni nama dia. Kita yang nombor 2 Nombor 2. Okay, dimethylheptane. Heptane 7 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Kita label dululah. Senang. Okay, carbon number 2. Carbon number 2 ada iso. Ingat iso betul peace kan? Okeylah peace. Macam ni kita perlukan dengan dia punya hidrogen. CH. Okay, carbon number 2 isopropyl 1,4. 1,4. Carbon number 1 ada methyl. Carbon number 4 also ada methyl. Okay, carbon number 4 ada methyl. And then kita complete dengan hidrogen. Okay, so lepas kita dah lukis, so kita pun tengok baliklah apa kesalahan dia ya. Okay, dia kata heptane kan. Heptane maknanya dia bilang macam ni. So kita try lah corner-corner dia punya parent chain dia. Okay, kalau kita corner sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 carbon, right? Kalau kita bilang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rupanya parent chain dia bukan 7. Parent chain dia adalah 8. Okay, parent chain dia adalah 8. Tapi kan kalau kita bilang kat bawah ni 8, kalau kita bilang kat sini juga 8. Tapi kalau kes macam ni, kita akan pilih parent yang banyak substituent. Okay, kalau kita pilih yang ini tadi, kalau kita pilih daripada sini ke sini, dia punya bilangan substituent nanti 1, 2. Tapi kalau kita bilang daripada atas ni, okay, saya highlight Kalau kita bilang daripada atas ni, ni parent dia. Jadi substituent dia, okay, bilangan substituent dia 1, 2 and 3. Maknanya dia akan ada 3 substituent. Jadi dalam dari segi naming, kalau parent chain dia sama, kita akan pilih parent chain with more number of substituent. Okay. Jadi answer yang betul adalah 8 carbon, right? So 8 carbon. So kat sini kita label 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So 2. Carbon number 2. Oh, sorry. Kalau yang wait substituent kat sini bukan methyl lah. Substituent kat sini adalah ethyl. Ethyl. So nama ethyl dululah. Okay, nama ethyl dulu. Jadi ethyl ni pada carbon number 1, 2, 3. So 3 ethyl. 2 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5 dimethyl octane sebab dia adalah 8 carbon. Okey, so nampak tak? Maksudnya kita boleh lukis dengan nama salah, kita boleh lukis, tapi lepas kita lukis kita dapati bahawa sepatutnya nama dia yang ni, bukan nama dia yang ni. Okey? So yang C ni nanti you boleh try lah. Okay, you boleh try sendiri.